Hello and welcome to another episode of Irongo Talk. So about 2 weeks ago, I joined you with a message of despair where the then Twala Loka burnt down the night before. But exactly 2 weeks later, I joined you with a message of hope. Today, we join you from the formerly Twala Loka residents who have relocated to a settlement they call Otwea. So we join you from Otwea with another story of hope. So Magdal Ainslin and Luther Mostert are going to tell us about the Promised Land Trust and their feeding scheme, as well as their efforts to keep the trust going in the time of the COVID-19 pandemic. So today happens to be lazy day, so you can laze away while we bring you the newest in Irongo news, tides and weather. So stay with us, we'll be right back. My name is Denzel Brewer, former Brave Warriors goalkeeper. You are watching Irongo Talk. We start off today's news with a story of a housebreaking. The police are searching for suspects who allegedly broke into a house in Swakopmund Swanita suburb and stole a safe containing 1 million Namibian dollars. A report from the Crime Investigation Coordinator in the Irongo region, Deputy Commissioner Erastus Ikuyu, indicates that the incident took place on Thursday morning in Topaz Street in the Venita suburb of Swakopmund. According to video footage provided by the victim's close neighbor, a car without a visible registration number can be seen departing from the immediate vicinity of the home. The suspects allegedly used an unknown object to pry open the doors, and after gaining access to the property, broke down the office doors of the upstairs office where the safe was kept and removed the safe containing 1 million Namibian dollars. So the safe was not mounted to the wall. The suspects left all other valuable items untouched. So if you ask me, the fact that they left other valuables untouched and did not care and pay any mind to it says that this is premeditated and probably planned, and probably somebody who knows what's going on in this household. No arrests have been made yet and police investigations are ongoing. Should you have any information that could lead to a break in this case, please contact the police. Then, in other crime news, a 45-year-old Spanish male was arrested at Flamingo Villa in Walvis Bay for dealing in 10 grams of cocaine powder, 8 blocks of crack cocaine, and a quarter moon of crack cocaine to an estimated value of over 10,000 Namibian dollars. The arrest was made during police operation on Friday. The suspect will make his first appearance at the Walvis Bay Magistrates Court today. Then a 23-year-old man was arrested in the Omdale township of Henties Bay with 9 full and 1/4 suspected Mandrax tablets. He also had 10 grams of cannabis to an estimated value of about 1,000 Namibian dollars in his possession. A second person, also aged 23, was arrested in Henties Bay for allegedly dealing in 41 suspected Mandrax tablets to the value of about 5,000 Namibian dollars. Both Mandrax arrests were made during police operation. Then, on some lighter news, the members of the Shack Dwellers Federation of Namibia were in high spirits on Saturday as a groundbreaking ceremony for the construction of 68 houses on 68 Avenue took place in Narraville. Almost 10 years after the federation was established, the Narraville-based beneficiaries have been saving money since about 2007. So, Derek Claassen, the Deputy Minister of Rural and Urban Development, encouraged the Shack Dwellers Federation of Namibia members to share their knowledge with others so that more Namibians can eventually acquire their own homes as well. So Derek Claassen is here as part of a ministerial delegation who is assessing the COVID-19 situation in Walvis Bay. The ministry also availed 1 million Namibian dollars for the construction of roads and other services at the designated area where the groundbreaking took place. Start today and get the land for the other groups who have been crying for affordable housing. I can assist from my side, but I need a plan of action so that everyone can be accommodated. We cannot work against each other or leave others out in the cold, Claassen said. The Walvis Bay municipality allocated 268 Avenue in 2012 and assisted the Federation in completing the plan for the 68 Avenue in Narraville. Earthworks started in 2009 with various businesses sponsoring earth-moving equipment. Irongo Governor Neville Andre emphasized that the challenge of housing requires a concerted effort. He said government cannot address this challenge alone. With partnerships such as these, we can address the housing challenge and bring hope to our people. I can assure you that we are working around the clock to address this housing crisis.
The Eronga Governor Neville Andre also in another story spoke out against the stigmatization of Eronga residents. So the Minister of Health and Social Services, Dr. Kalumbi Shangula, has proclaimed Walvis Bay to be the epicenter of the virus in Namibia as it far exceeds all the other case numbers per capita. So there is a lot of stigmatization from Eronga residents themselves refusing to go to the hospital. So the governor on that said it is not fatal to visit any health facility at the coast. Some people seem to have this false belief that if you go to hospital, you will die. That is not true. The governor also expressed his disappointment in the stigmatization of Eronga residents, saying that this is discouraging visitors. And as a region that is largely dependent on tourism and visitors, this is quite worrisome. So the governor also again praised healthcare workers as we should all be doing. Healthcare workers are putting their lives on the line and the lives and well-being and safety and health of their families on the line to help us beat COVID-19. So in recent weeks, Usakos and Omaruru joined the list of Eronga towns who are housing COVID-19 positive cases, but Governor Neville Andre has said that he has full faith in his colleagues at the Eronga Regional Health Directorate that they have the situation under control in these two towns. He also sympathized with those who have lost family members in this and wished those who are currently sick with COVID-19 a speedy recovery. He says, however, that the number of recoveries and the growth in the number of recoveries is a beacon of hope. So according to statistics by the Ministry of Health and Social Services, the number of recoveries increased quite steadily, with 187 recoveries being recorded on Monday and growing eventually to have 575 recoveries on Friday. So this is a beacon of hope for us in a rather dark time. So that is all for your news for today. Saam met my vandag hier het ons van Magdal Enslin en Luther Mostert. Hulle is van die Promise Land Trust. Nou Magdal is die projekkoördineerder en Luther is die voorsitter van die trust. Magdal, vertel net vir ons gou so kortliks wat alles gebeur hier dag tot dag by die Promise Land Trust. Okay, Promise Land het verskeie projekte wat ons hardloop elke dag. Ons het 'n skool vir 60 vulnerable kinders wat elke dag wil skool gaan onder leiding van die Head Start Montessori stelsel en ons het 3 gekwalifiseerde onderwysers. En dan het ons die school feeding scheme wat ons 7 verskillende skole kos gee elke dag in Walvis Bay rondom so 2650 kinders daagliks wat tans gaan stil staan het weens pandemie om die skole gesluit is. En dan het ons 'n sopkombuis wat ons van maandag tot Vrydag elke dag kinders kos gee, 'n gebalanseerde maaltyd wat ons kinders wissel so tussen 200, 250 tot 300 daagliks. En dan het ons ook 'n foster projek waar ons 2 kinders in die foster stelsel het wat ons hulle voorsien daagliks van al hulle benodighede en skool, alles wat hulle nodig het, kry dat daar by ons. Sjoe, dis duisende kinders het ek lus om te sê wat julle help, né? En dan Luther, vertel net vir ons, wie is die Promise Land Trust? Hoe werk julle? Is daar mense agter die trust? Ja, kyk, Promise Land Trust met 10 jaar terug begin. Dit was eintlik 'n droom van 'n pastoor en sy vrou, wat hulle net 'n idee gehad het, want hulle sien die behoefte in die community. Ek bedoel, die kinders wat op die strate is, wat nie in die skole is nie, en van hulle gaan sonder 'n bord kos. So, die droom was gewees om elke dag 'n kind 'n bord kos te kan gee. So hulle het 'n container begin, en uit daai container uit was 'n sopkombuis begin. En dit was humble beginnings geweest. En mense is welkom om op die website te gaan kyk na waar Promise Land begin het. Daar's 'n oulike video ook wat mooi verduidelik met die eerste container en hoe die kos begin het. Maar as 'n trust is ons 8 trustees, saam met Magdal wat die projekkoördineerder is. En dit is almal uit 'n besigheidsoogpunte. Nie een van ons trustees trek enige finansiële guns van die trust af nie, so ons doen dit alles vrywilliglik. En ek dink dit is wat dit lekker maak, is die feit dat hierdie ding doen ons nie
nie vir niemand anders behalwe vir die kinders nie. Dit gaan vir ons om 'n kind wat honger is, as ek 'n klein testimony kan gee, is ek het baie swaar groot geword. En dis waar my droom vandaan gekom het om terug te proef, want as jy een aand gaan honger slaap het in jou lewe, dan verstaan jy hoe hierdie kinders elke dag moet voel. En ek dink as ons daai droom kan wakker maak in die mense daar buite om te sê dat, luister, as ons vir geld vra, is dit moeilik, want het is COVID-19, ons gaan deur geweldige druk, ek is self 'n besigheidseienaar, het is nie maklik nie, maar ons vra nie vir geld, ons vra om 'n kind te voed. Dit is iets, dit is 'n ander prentjie. So, maar ons trust word geaudit, WBM is ons auditeure, so ons is 'n audited trust. Ons is ook deel van die wat is daai tannie wat so mooi praat, Joyce Meyer. Yes, Joyce Meyer Ministries. yes, Hulle het ons baie geondersteun die afgelope paar jaar en hulle het ons ook so half en half geguide hoe om prosedures in plek te sit om alle aspekte te cover. Verstaan jy? Want veral in trust is daar gewoonlik grey areas, grys areas wat dit moeilik maak vir mense om te vertrou. Kyk, 'n trust moet kan vertrou word met die resources wat aan hulle verskaf word, sodat hulle doeltreffend in die bediening, noem ons dit, moet 'n bediening te kan bestuur. So, ek dink dit is waar Promise Land baie sterk is die feit dat met ons trustees wat in hoog gesagte posisies is in die community en wat doelgerig elke maand 'n meeting sit en beplan en jy sal nie glo nie dat even in hierdie tye van die COVID-19 is die Here so goed vir ons en vir Promise Land Trust en hoe hy net vir ons kom bless het, maar die behoefte raak nou net so groot, die behoefte vir die hongeres en die mense wat huise, hier het die huise nou afgebrand, honderd en hoeveel huise wat mense weerloos gelaat is, en dis fantasties om te sien hoe mense dan by mekaar kom en die community mooi saam staan om te help. En ek dink dis waaroor hierdie hele video vandag gaan, wat ons wil 'n bewusmakingsveld tog vir die mense daar buite is en sê, luister, baie dankie, julle doen goed, maar kyk, die behoefte is nog steeds daar, en hoe beter as om het met kinders te doen, om kinders, vandag 'n kind, weet 'n bord kos op die tafel te kan sit, is vir my 'n riem onder die hart. Ek dink dit is hoekom my maatskappy ook een van die donateurs is, want hoe kan ek dit nie doen? Ek kan nie gaan slaap vandaan sonder om te weet dat ek het 'n bord kos gehad en dan vanaand 'n kind gaan honger slaap. En dis eenvoudig, jy weet, mense dink partykeer, jy weet, hulle moet honderde duisende rande gee, dit is nie, of ek kan nie 'n verskil maak nie, en dis ongelooflik, dit kos, ons kan 'n kind 'n bord kos gee met om en by R3. So as jy R10 gee, dan gaan dit baie ver. Jy kan 'n kind drie maaltye op 'n dag kos gee, en mense moet dit verstaan, dat dit hoef jy 100.000 of 10.000, dit is regtig al R10 of R5 kan 'n verskil maak. Presies. En nou maak dat jy vir nou gesê dat julle se feeding scheme, wat een van julle se grootstes is, of een van die grootstes is in Walvis Bay, het nou tot op stilstand gekom met hierdie pandemie. Hoe nou verder? Wat gaan julle nou maak? Ja, kyk, dit is dan nou obviously kinders wat die kos kry, die skool gesluit is, so dit het op 'n stilstand gekom, maar Marys Visie het ons toe nou gekontak met die inisiatief, waar hulle vir ons gesê het, omdat hulle ons broodsponsor vir die kinders, het hulle vir gesê, hoe kan hulle ons handvat om iets anders te doen, en ons het toe nou op die Box of Hope besluit. Wat nou hier agter is, daar sê. En daarso is kos in vir 'n familie van 4, wat jou kan 2 weke voed elke dag. So, Marlies gaan dan nou vir ons help met hierdie Box of Hope, tot in tyd en wel die skool weer begin, waar hulle brood kan aangaan. So, ons gaan dit uitdeel. En dan die Sopkombuis, het gaan, jy weet, vir 300 kinders dageliks kos te gee, dis baie, maar daar het Seaworks Visie weer ingekom, Seaworks, en hulle het vir ons, elke 2 weke kom laai hulle vir ons kos af, en ons voorsien so die Sopkombuis kinders. Sure. Ek moet sê nie, dis, ek dink een van ons grootste challenges was gewees om beheer te kan uitoefen met al die regulasies. Dit was vir ons amper onmoontlik. Ek sê vir daar was daar wat ons
in frustrasie koppe net in ons hande gesit het, want ons sukkel. Imagine jy is honger en jy gaan na 'n sopkombuis toe, jy is bang jy kry nie jy ete nie. Dis moeilik om beheer te kry. So ons het eers vir die begin het ons hier van die Promisland waar die skooltjie is, het ons die kinders, maar ek bedoel dis 'n besige straat en die kinders het om die blok gestaan. Dis hoe dis die behoefte wat daar is. En gelukkig ons het die sopkombuis is oor hier by die Totaledi skool. So ons moes koppe by mekaar sit en planne uitdink, want ons het net vir mekaar gesê ons kan nie bekostig om te stop nie. En veral nou met die COVID-19, daar's soveel mense wat nog hulle werke verloor het. So die behoefte het net soveel groter geraak. Maar ek dink dit is wat ons trust so spesiaal maak, is dat we are out of the box thinkers. Ons is innoverend en ons gebruik dit wat aan ons toevertrou word wys. Ons pas dit toe en ons probeer almal help. Daar's nie grense nie. Dis nie dat ons mense net binne in Koesiep of net binne in Narwal. Ons is hier vir die Walvisbaai gemeenskap. En dan jy het nou so kortliks genoem van die Box of Hope. Nou hoe kan mense, die publiek betrokke raak om te help met die sopkombuis, om te help met families om kinders kos te gee? Is daar maniere hoe hulle kan help? Ja, my kontaknommer is op ons Facebook, so ek raai aan dat mense ons Facebookblad volg. Ons het redelik baie inligting daar op ons website. Mense kan my kontak. Ons het altyd droë kosse nodig. Ons eie skooltjie waar 60 kinders is, van hulle is geaffekteer in die brand. En ons gee ook ons skoolwerk weekliks en saam met dit ook vir hulle kos. So droogprodukte, absoluut, hulle kan vir ons droogprodukte bring. Finansiële donasies is ook welkom. Maar mense vergeet baie keer dat 'n helpende hand beteken net so baie vir ons. Ons het van die Rooikruis af het hulle vir ons 2 volonteërs gegee elke jaar. Nou dit is jong studente wat klaarmaak met skool wat soos 'n gap jaar dan hulle kom help hierso, dan hulle uit Duitsland uit vir ons 2 Duitsertjies gestuur om ons te kom help, en dit was so 'n groot aanwinst vir ons gewees. En met die COVID-19 het die Rooikruis hulle onttrek. So ons het hande nodig. Mense, as jy nie geld het nie en jy dalk 'n uur 'n week of wat ook al om net te kom help, en ek sien nou vir jou, as jy een keer kos uitgedeel het vir 'n hongerkind, verander dit jou as 'n persoon. Dit is, en dit gaan partykeer vir ons baie verder as 'n donasie. Maar die donasies, as hulle nie weet hoe om te help nie, is hulle meer as welkom om dan te bel en te sê, luister, ek het dalk nie veel nie, maar ek wil graag 'n bydrae lewer, en ons sal kyk waar ons mense kan akkommodeer. So 'n helpende hand is vir ons net so belangrik soos 'n R10. Ek wil dan sê baie dankie vir julle. Enige laaste woorde van julle kant af? Ja, ek dink ek wil net baie dankie ook sê vir die publiek wat ook baie kos vir ons kom aflewer. En sonder hulle kan ons ook nie 'n sukses maak hier, en sonder een van ons donateurs nie. So ja, nee, vreeslik dankie vir dit. Ja, dis 'n moeilike ding om een ou uit te sorg voor die ander. Ons donateurs, daar's van hulle wat jare lank saam met ons kom. Ons kan vir die H&M noem, wat meeste van hierdie plek gefinansier het om te bou. Daar's mense uit die buiteland uit wat geld gee. So ons kan net dankie sê vir dit, en dan die Here ons God wat vir ons lei elke nuwe dag. Ek sê vir jou my getuienis gedeel het, wat ons ten spyte van die COVID-19, hoe die Here ons kan bless, en as jy die kos om ons kyk, weet ons dat ons hoef nie te vrees nie. En die COVID, hy bring vrees, maar ons hoef nie te vrees nie. En met die minste kan 'n mens baie keer 'n ver pad gaan. Baie dankie julle. Baie dankie vir jou. Baie dankie vir jou. Awesome. Follow us on Facebook and search for us on YouTube. Follow us on Instagram, Twitter. Contact us via WhatsApp. Our daily show starts with the Afrikaans program Soggens met Charles, perfect for the Afrikaans lovers. Then it's time for the women's magazine program, The Mid-Morning Breeze with Olivia. And for the youngsters and game fanatics, join Cody on the 3 to 6 drive. West Coast FM, your host at the coast.
So for today's weather and tides, we join you from the Walvis Bay waterfront. So on the tide front, we had high tide this morning at about 7:15. Low tide is expected just now at 1 o'clock. High tide again expected at 8 tonight, and then a low tide again at 10 minutes to 2 tomorrow morning. Walvis Bay had sunrise at 7 this morning and expects sunset at 6 tonight. Maximum of 18 degrees Celsius for today with a west-northwesterly wind prevalent. A minimum of 10 degrees Celsius and a maximum of 18 degrees Celsius prevalent for tomorrow. Swakopmund saw sunrise also at 7:30 this morning and expects sunset 1 minute later at 7:45 tonight. A maximum of 16 degrees Celsius, again with a west-northwesterly wind prevailing. For tomorrow, Swakopmund expects a minimum of 11 degrees Celsius and a maximum of 17 degrees Celsius. Henties Bay also saw sunrise at 7:30 this morning and expects sunset yet a minute later at 6 tonight. A maximum of 16 degrees Celsius with a south-southwesterly wind prevailing there. A minimum of 12 degrees Celsius and a maximum of 16 degrees Celsius for tomorrow in Henties Bay. Aranda saw sunrise at 7 this morning and expects sunset at 6 tonight. A maximum of 24 degrees Celsius with a northwesterly wind prevailing. A minimum of 6 degrees Celsius and a maximum of 22 expected for tomorrow in Arandas. Osako saw sunrise at 7 this morning and expects sunset at 6 tonight. A maximum of 32 degrees Celsius with a northerly wind prevailing in Osakos. A minimum of 7 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius. Karibub saw sunrise at 7 and expects sunset at 7 tonight. A minimum of 31 degrees Celsius with a northerly wind prevailing. For tomorrow, minimum of 8 degrees Celsius and a maximum of 29 degrees Celsius. Omaruru lastly saw sunrise at 7 this morning and expects sunset at 6 tonight. Maximum of 31 degrees Celsius with a north-northwesterly wind prevalent. For tomorrow, minimum of 7 degrees Celsius and again a maximum of 31 degrees Celsius. So I'll meet you back in Otwaya in just a second. So that brings us to the end of another episode of Ironga Talk. Please remember that you can find us online at www.ironga.com.na. That's www.ironga.com.na. You can also find us on Twitter, Instagram, and Facebook. So be sure to like and follow us on all our platforms. You can also reach us for advertisements or give us your news tip-offs or videos or news you would like to verify at 0811 7000 40. That's 0811 7000 40. Then, until next time, please remember to stay safe, stay healthy, sanitize your hands, wear your masks, maintain social distancing, take care of yourselves and take care of others. We'll see you again tomorrow.